Hey guys, tabung nang pickles nampayo tini ko nang snamani pickles. Yang please background ignore kay di. Yan do please camera rom din nga ni. Iko na di. Kuri. Ang camera rom di. Asitero. Iko na di an pickles. Iko. And please background ignore kay si dia no. Ingke ko ani pickles. Obo to dabo to no obo order so paijak mo to no tabok sola order hamai nai. Ra khapor order khai di egin age. Kano ba bas na mana yang papat kai guys no papat order khai dia ni pickles no hingke ek din age order khai dia ek din age order khai hingke no rong no papat no pickles manai hingke sometimes second rong je no order khai no manai do if judi stock to hingke judi ani ya mane stock kari hingke rong mangalak ambagai please ek din age inform khai dia no hingke tai hingke kan kungma borok sumo do ki bai nang kutung kutung das namya ke nang besek de soronin pickles no ni sumuta gang rong sawana ani pickles jet no order wo mane jet no order wa din nang snamo mane kun eko mane haino advance nami toriya tam ti khai ge jese order pham snamo